हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल समस्ते शीघ्र जॉइन हो देन आम लाइव सेशन टी स्टार्ट करवा आमर अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी रो एमसीक्यू आम डिस्कस करवा आमर इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहाँकि तुम एग्जाम आसबार चांस रोचे आम डिस्कस करवा। गुड इवनिंग ऑल। समस्ते शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ देन आम आमर क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा। तो चलो स्टार्ट करवा जो मैंने जॉइन हो से स्टार्ट करवा। सत्यरंजन जे मेसेज कर जीएनएम रो सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया जीवो से बोधे गोटे वीडियो करदेवी अपलोड करदेवी तो व्यस्त हुआ नहीं बहुत शीघ्र मुझे अपलोड करदेवी। तो आम अप्लाइड सोशियोलॉजी स्टार्ट करवा तो क्वेश्चन तुम फास्ट नंबर वन क्वेश्चन तुम आगे अच्छी तो हु कॉइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन देती कैल मैक्स अगस्ट कॉम्टे देन देती मैक्स वेबर इमेल दुर्खिम्स। तो आंसर कौन कमेंट बॉक्स रे शीघ्र शीघ्र तुम कमेंट कर आम लाइव सेशन टी शीघ्र ही 100 एमसीक्यू आम शीघ्र सारिबा। यस जो माने बी ऑप्शन बी कहूँ से ठीक अच्छे देन तुम सेकेंड क्वेश्चन यस जो माने बी लिख से ठीक अच्छे हु स्टार्टेड दैट नंबर टू क्वेश्चन हु स्टार्टेड द मैन इज ए सोशल एनिमल किए कहते अरिस्टोटल कन्फ्यूशियस प्लाटो एंड सोक्रेट्स। तो नंबर टू रो ऑप्शन दिखाई तो आंसर लेख तो यस जो मैंने अरिस्टोटल कहल ऑप्शन ए से ठीक अच्छे
Then ଆମେ ଯିବା number 3 question କୁ which sociologist is known for authoring the book Social Organization a study of the larger mind। ତ କେଉଁ sociologist କହିଥିଲେ? ଚାର୍ଲ୍ସ କୋଲି, ଇବି ଟାଇଲର and ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଟୋନିସ୍, ଇମିଲ ଦୁର୍ଖେମ୍ସ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ୟେସ୍, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଯିଏ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତୁମର ଚାର୍ଲ୍ସ କୋଲି नो डी ତୁମର ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Then there is number 4 question. Which of the following school of thought believe that the scope of sociology should be limited to the study of social institution? तो देखिए formalistic school, synthetic school, symbolic intracitationism and structural functionalism। सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन मु लास्ट रे कहिदेबी तुम एमसीक्यू तुमरो जेहेतु पडुची सेटा आगो मु डिस्कस करूची सेटा डिस्कस कर सारले देन तुमरो मु कहिदेबी लंग क्वेश्चन केउ केउ चैप्टर रु तुमरो इंपोर्टेंट अछि से चैप्टर को तुम पढी के जिवो। तो नंबर 4 तुमरो क्वेश्चन तुमरो 4 नंबर रो आंसर कोन हबो? देखो तुम जीएनएम हो एएनएम हो तुम समस्त सोशियोलोजी अच्छी तो तुम्हें भी ट्राए कर सोशियोलोजी एमसीक्यू रे पार्टिसिपेट करने एमसीक्यू सेशन रे कारण तुम से सेम सब्जेक्ट ही रोची जीएनएम बीएससी से सेम सोशियोलोजी ही रोची। तो नंबर 4 आंसर कौन हम? आंसर देवा को ट्राए कर, अटेंड कर। No, B is your wrong answer. B is your wrong answer. Anyone? तो तुम फॉर्मालिस्टिक स्कूल तो ये हूँ करेक्ट आंसर बुझिपार। देन आम जा नंबर 5 the school of thought upon that sociology is the general science। तो केउ स्कूल टा कहितला जे sociology is a general science? synthetic school ना तुमरो सेकंड ऑप्शन वेना स्कूल, फॉर्मालिस्टिक स्कूल एंड साइंटिफिक स्कूल। यस तुम जीएनएम प्रैक्टिस करवा तुम ए सेशन रे जॉइन हो तो सोशियोलॉजी तुम भी अच्छी सब्जेक्ट तो से सोशियोलॉजी रे जॉइन होकर रही था एंड तुम जहाँ भी एमसीक्यू डिस्कस कराऊँ से गुड़का तुम आंसर देवा को ट्राए कर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम? डी तुमरो इनकरेक्ट आंसर, डी नुह तुमरो ए हूँ करेक्ट आंसर सी हूँ सिंथेटिक स्कूल। तो किए कहला जनरल सोशियोलॉजी इज अ जनरल सोशल साइंस किए कहला तुम सिंथेटिक स्कूल ही कहला। सिंथेटिक स्कूल जो माने सोशियोलॉजिस्ट ले से तांको मतामत देथिले। तो नेक्स्ट तुमरो 6 नंबर क्वेश्चन हु इज एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म ए स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी। तो केउ सोशियोलॉजिस्ट कहथिले? तो फास्ट रोचे तुमरो बर्दियू, इमेल दुर्खिम्स, ऑगस्ट कॉम्टे एंड मोंटेस्क्यू। Which is your correct answer? D. D is your incorrect. D नुह। ए मध्य नुह, ए मध्य नुह तुम ऑप्शन ना दीटा रहा ए नुह डी नुह। तो तुम इमेल दुर्खिम्स आम पढ़ी ना तुम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी रे
तो से 6 नंबर क्वेश्चन रो आंसर होची तमरो अगस्ट कमटे हबो ये मध्य हबो नै तमरो अगस्ट कमटे हबो कारण फादर ऑफ सोशियोलॉजी किए थिले अगस्ट कमटे तो सी स्कूल फास्ट तुम डिवाइड होता आमर सिंथेटिक स्कूल एंड फॉर्मालिटी स्कूल रे डिवाइड होता तो सहीटा किए देते तुम क्वेश्चन जहाँ रही तो तुम रही अगस्ट कमटे बुझिपार यार करेक्ट आंसर हूँ अगस्ट कमटे देख क्वेश्चन तुम्हें बुझा ट्राए कर कारण तुम जमी क्वेश्चन लगे तुम सोशियोलॉजी समस्त ना तुम्हें मन रखीच बट तुम क्यों डिसीजनटा किए देते या क्यों डेफिनेशनटा किए देते सहीटा मन रखा पड़ो नॉले एग्जाम रे भूल करके आसीबो सो सेति पई तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सीएच कोहली इज द प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट इन डैश स्कूल तो सीएच कोहली केउ स्कूल रे थिले फॉर्मालिटी तमरो मेंटरशिप एंड भेन्ना एंड चिकागो तो इजी क्वेश्चन कहि परिबो तो एनीवन ट्राई टू आंसर यस तपस्विनी जी लिखिंट ए तुम ठीक अच्छे ये सत्यरंजन शतपथी तुम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर देन जब आम नंबर क्वेश्चन 8 को डैश इज ए इम्पर्सनल वे ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन बुझो डैश इज एन इम्पर्सनल वे ऑफ कंट्रोल इनफॉर्मल फॉर्मल किनशिप फैमिली try to answer the question yes सत्यरंजन शतपथी आग मेसेज कर तुम फॉर्मल हूँ नो फैमिली इज नॉट योर करेक्ट आंसर फॉर्मल हूँ तुम करेक्ट आंसर फॉर्मल इज एन इम्पर्सनल वे ऑफ कंट्रोल देन आम जा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जा द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बाय व्हिच पीपल acquires the knowledge, attitude, values, and behaviors essential for significant participation in society is called as culture, defining the situation, social communication, socialization. तो तुम ये क्वेश्चन रो आंसर कौन हम यस सुरेश जे मेसेज करते फास्ट मेसेज कर तुम ठीक अच्छे तो तुम हूँ डी ऑप्शन डी हम सोशलाइजेशन यस तपस्विनी जो मैंने डी मेसेज कर ठीक अच्छे वेरी गुड देन तुम जो 10 क्वेश्चन को द प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच एन इंडिविजुअल इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप तो गोटे ग्रुप रे जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कहे कौन कह जाए इंडिविजुअलाइजेशन ग्रोथ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन तुम करेक्ट आंसर कौन हम ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन anyone no b is your incorrect no c also is your incorrect answer तो देख से कौन कहला इंडिविजुअल इज मेड डिपेंडेंट गोटे ग्रुप रे जोटा कि इंडिविजुअल इज मेड इंडिविजुअल को द्वारा मेड हो एंड से डिपेंडेंट हिसाब रे ये होते तो हाँ तुम ए ऑप्शन हूँ करेक्ट आंसर जे ए लिखल से ठीक अच्छे तो तुम इंडिविजुअलाइजेशन हम बुझिपार क्वेश्चन टाक पढ़ा ट्राए कर पढ़ी बुझ फास्ट देन तुम करेक्ट आंसर कर Then the next question is 11 number question. Which of the following is not a characteristics of social group? Social group रो characteristics आमे पढ़िथिले तो तार characters भितरे केउटा जाउनी बुझिपारलो तो it's a member are conscious and shared membership. It is a member accept certain rights and obligation. Then तम होची its member are a casual collection of people. Then होची have a distinctive and set of interpersonal relationship. तो तुम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप रे केउटा नथिला व्हिच इज नॉट
नो ए इज योर इनकरेक्ट आंसर। आम सोशल ग्रुप्र क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तो क्यारेक्टरिस्टिक्स भितर तुम केउटा जाऊनी। यस सुरेश जी मेसेज कर सी तुम हूँ करेक्ट आंसर। तुम सी रे कौन अच्छी इट्स मेंबर आर ए कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये रोचे तुम जाऊनी कैजुअली से माने ही न थांती से माने गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जो मानकर किछिटा थाए सेम थाए से मानकर कॉमन गोल थाए कॉमन इंटरेस्ट सेम थाए से माने ही ग्रुप हेके रही थांती सोशल ग्रुप बुझ पारलो। देन आम नंबर 12 नंबर क्वेश्चन द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू अनदर इज डैश कल्चर एथोस सोशल इंटरेक्शन नन ऑफ दिस। No, D is your incorrect. यस तपस्विनी जे मेसेज करछंती तमरो सी होची करेक्ट आंसर सोशल इंटरेक्शन तमरो हो सोशल इंटरेक्शन करेक्ट आंसर। देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जाम फैमिली हमर अछि जे यूनिटटा से थ्रू आमे क्वेश्चन को जिबा तो आमे यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करले। तो देन आमे जिबा ए ग्रुप ऑफ पीपल हुज मेंबर आर रिलेटेड बाय मैरिज ब्लड और एडॉप्शन इज एन डैश फैमिली इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स नन ऑफ दिस। तो कौन अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल हुज मेंबर आर रिलेटेड बाय मैरिज तो गोटे ग्रुप ऑफ पीपल से माने मैरिज रे माने बांधी होकर रही था जमी रिलेशन रही था। येस तुम ए इज योर करेक्ट आंसर तुम एटा इजी क्वेश्चन अच्छी। देन आम जा बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली फैमिली रो बेसिक नीड कौन फास्ट अच्छे नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इकोनॉमिक नीड्स देन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ द एबव। Yes, D is your correct answer. All of the above. Then I measure 15 number question. The system under which boys and girls are allowed to mix with each other and are given maximum permissible mixing facility by society before marriage is known as dash। तो से कहले गोटे सिस्टम अंडर जो थे तुम बॉयज एंड गर्ल्स मानकर एलाउ कर तुम मैरेज करने या तुम बॉयज एंड गर्ल्स को मैरेज करने को सोसाइटी एक्सेप्ट कर केतबेले जेतबेले कौन तार रही देख प्रोविजनरी मैरेज एंड एक्सपेरिमेंटल मैरेज एंड कंपैशनेट मैरेज नन ऑफ दिस एबव नन ऑफ द एबव। No, experimental marriage is no. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन तुम भूल हो या करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो ट्राई कर आंसर देवाई क्वेश्चनटा पढ़ कारण तुम जी क्वेश्चन पढ़ी प्राक्ट कर से तुम एमसीक्यू देख ये तुम प्राक्ट हो सहित तुम लंग क्वेश्चन आसिले तुम मन पकई सर्ट क्वेश्चन टू ही लंग क्वेश्चन को भी लिखिपर तुम 5 मार्क जमी रोचे। नो सी इज योर इनकरेक्ट ए इज योर करेक्ट आंसर ये हूँ प्रोबाशनेटरी मैरेज। Next question, then number 16 number question. If in a family the offspring inherited the mother's name of the family तो गोटे चाइल्डटा तार मदर नेम से परिचित होतो तार सेटा को कौन कहा जाए मैट्रोमोनिक एंड पैट्रियोमिक देन तुम हो मैट्रियो पोटेस्टल देन हो मैट्रिलिनियल। तो केउटा तुमर करेक्ट आंसर हम तो मदर नेम रे चाइल्डटा तार परिचित होतो तो सेटा को रिलेशन रे जाउची तुमर। यस तुमर हूँ मैट्रोनिमिक ये हूँ तुमर करेक्ट आंसर।
जे ଦେଇଥିଲ ଏ ତାରଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତମର ହେଉଛି 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? क्वेश्चन पढ़ व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज इनहेरिटेड द फादर्स नेम जो फादर नेम रे ऑफस्प्रिंगटा तुम परिचित हो तो सही फैमिली को कौन कहुए? पैट्रोनिमिक एंड पैट्रिलिनियल, पैट्रियार्कल एंड कंजुगल। यस तुमर करेक्ट आंसर होची ए। तुम करेक्ट आंसर होची पैट्रियोनिक मिक। ये हूँ जो तुम फादर साइड होची पैट्रोनिक मिक आउची, देन मदर साइड हेले मैट्रियोनिमिक होची। बुझिपारल? देन तुम नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा इन डैश फैमिली द हजबैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ। तो आम पढ़ी फैमिली रे तो कौन जो मैरेज होची हजबैंडटा जाऊँगी वाइफ को घर को, तो सहीटा क्यों फैमिली कहुव? मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल, मैट्रियोलोकल, मैट्रिपोटेस्टल। तो तुम करेक्ट आंसर कौन होची? यस तपस्विनी जे मेसेज कर तुम करेक्ट आंसर होची सी मैट्रियोलोकल। वेरी गुड करेक्ट आंसर। देन तुम 19 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग फॉलो द मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम। तो तुम मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम किए फॉलो करते? नेयर्स ऑफ केरला, भिलीज एंड केदार्स तुम मुस्लिम्स। तो क्यों फैमिली माने एटा से माने तांको फैमिली सिस्टम रे फॉलो करते? तो तुम करेक्ट आंसर कौन होची? को मैंने फॉलो करते? तो ये हूँ तुम नेयर्स एंड केरलास, नेयर्स ऑफ केरला। तो ये माने ए मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टमटा को फॉलो करते। देन तुम 20 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देख डैश इज द फैमिली दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली। तो तुम न्यूक्लियर फैमिली भी बियॉन्ड थिला, तो कौटा तुम थिला एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, नियो लोकल फैमिली। तो करेक्ट आंसर टे मेसेज रे लिख। नो सी इज योर इनकरेक्ट, ए इज योर करेक्ट आंसर। तो तुम कौन से कहला एक्सटेंडेड, एक्सटेंड हम फैमिलीटा से कौन हो एक्सटेंडेड फैमिली, तार क्वेश्चन रु ही तार आंसर तुम लिखाई जाऊँगी। तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन, तो एक्सटेंडेड फैमिली हम। देन आम जा फैमिली सर, देन तुम अच्छी मैरेज। देन हूँ फास्ट हूँ मैरेज इज ए डैश। तो मैरेज डेफिनेशन कौन थी? ए मीटिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, टेम्पोरारी रिलेशनशिप, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। तो मैरेज डेफिनेशन कौन थी? यस सुरेश जे मेसेज कर एस तुम जो मैंने ए मेसेज कर से ठीक अच्छे। तो एमेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल। देन आम जा 22 नंबर को द हिंदू मैरेज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम डैश। तो हिंदू मैरेज एक्टा केबे हितला? 1920, 1960, 1955, नॉन ऑफ दिस। Anyone? No, B is your incorrect. C, yes, C is your correct answer. तमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर देख लिखाई क्वेश्चन कौन अच्छी मैरेज बाय कैप्चर इज प्रिभेलेंट एमंग द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो फास्ट रही गोंड सांताल खासी एंड जांग्स। तो केउ ट्राइब्स माने इंडिया रो से माने फॉलो करते मैरेज कैप्चर बाय प्रिभेलेंट एमंग द डैश ट्राइब्स केउ माने फॉलो करते। नो सी इज योर इनकरेक्ट बी ऑल्सो इज योर इनकरेक्ट। तो ए हूँ तुम करेक्ट आंसर गोन माने से कैटेगोरी ट्राइब्स लोक मैंने फॉलो करते यहाँ को बुझिपार। देन तुम हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदूज लॉ मैरेज इज ए डैश। तुम कौन है मैरेज कौन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ अनुसार तुम मैरेज को कौन कहुए sacraments, contracts and regulation of prostitution none of this। तो तुम करेक्ट आंसर कौन होची try to answer the question first। no C is your incorrect A is your correct answer sacrament। then आमे next question बुझिबा this is the marriage of a man with the childless widow of his deceased brother। तो तार आंसर कौन होबो levirate saroset sarorate and sororal polygamy and polygamy only polygamy। no D is your incorrect answer A is your correct answer जो माने ए लगिछ सेमानकर ठीक अछि। then next question 26 dash may be described as a combination of a polygamy and polyandry। तो तमरो combination of polygamy and polyandry रो combination टा कोन होछि monogamy levirate sororate group marriage। तो करेक्ट आंसर कोन no A is your incorrect टिके भाबिले ही तुम क्वेश्चन कर परबो तुम जानिछ क्वेश्चन रो आंसर भी जानिछ तुम जस्ट टिके भाबिले तुमर करेक्ट आंसर कहि परबो। तो से कोन कहिछि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीगनी एंड पॉलीएंड्री तो तार कॉम्बिनेशन टा कोन होछि yes D is your correct answer group of marriage बहुत ही इजी क्वेश्चन। देन नाम जो 27 मैरिज विदिन द क्लास इज नोन एज डैश। तो गोटे सेम क्लास रे ही मैरिज होची तो सेटा कोन होची एंडोगैमी एक्सोगैमी इंसेप्ट टाबू एंड सोरोरेट। तो करेक्ट आंसर कोन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन जो मैंने भी जॉइन हो ट्राए कर आंसर दवाई क्वेश्चन भूल हो या ठीक हो मु तो ठीक आंसर कही दउछि ना तो तुम ट्राए कर आंसर दवाई भूल हो या तुम ठीक भी हो। तो सेम क्लास रे तुम मैरिज होछि तो तांको कोन कहा जाय नो A is your incorrect answer तो आमे तार आंसर होछि तमरो सोरोरेट नो बी ऑल्सो इज योर इनकरेक्ट आंसर। तो एटा मन रख तमरो सेम क्लास भितर जेतले मैरिज होछि ताको कहजो सोरोरेट बुझि पारलो। देन आमे जबा हमर नेक्स्ट यूनिट तमरो जे सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप तमरो जे 28 नंबर क्वेश्चन कोन अछि acceptance in a group is shown by dash listening to the group of member probing and questioning the group of member solving the problem of the group of member doing things for the group of member।
ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାବିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ତୁମକୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ? ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏନିୱାନ୍? ତ ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। नो, सी इज योर इनकरेक्ट। ए इज योर करेक्ट आंसर। देन आम जा 29 क्वेश्चन को शीघ्र शीघ्र निज रिप्लाई देवाक ट्राए कर, कारण आम 100 MCQ अच्छी। देन 100 MCQ सारे तुम पुणी मु लंग क्वेश्चन इंपोर्टाट कौन कहीदेवी, देन से गुड़िक पढ़ार अच्छी, तो तुमको भलसे प्रिपेयर हबार अच्छी। तो से आम शीघ्र आम डिस्कस करवा। Which one of the following is a reference group? तो तुम रेफरेंस ग्रुप केउटा रोची? Occupational group, group taken, evaluate one's own accept of life, a relative longer group, then होची a group which allows for social mobility. So which is the correct answer? Try to answer the question. No, D is your incorrect. B is your correct answer. Group taken to evaluate one's own accept of life. बुझिपाल। देन आम जा नंबर 30। द सोशल ग्रुप एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क प्राइमरीली एम्स एट डैश। तो तुम सोशल ग्रुप्र तुम प्राइमरी एम कौन रोची? तो तुम एम कौन रोची, गोल कौन रोची? डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ द एबव। Anyone? तो करेक्ट आंसर होची तमरो ऑल ऑफ द एबव हम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। द मेन फीचर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इज डैश। तो प्राइमरी ग्रुप रो तमरो मेन फीचर कौन रोची? तो ऑप्शन अच्छी। तो करेक्ट आंसर कौन हो? फेस टू फेस रिलेशनशिप, रिलेशन आर कैजुअल, इट हैज लार्ज मेंबरशिप, इट गवर्न्स रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। सुरेश जी मेसेज कर ए तुम हूँ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रुप। तो तुम केउटा प्राइमरी ग्रुप नुह? मोबाइल मोबिलिटी MOB देछि, तो फैमिली, गैंग, पियर एंड ग्रुप। तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो ए हूँ तुम करेक्ट आंसर। देन आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइस ऑफ प्रोग्राम इज इन ग्रुप वर्क्स रेस्ट विथ डैश। तो मेंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप वर्कर, द एजेंसी, मेंबर ऑफ द ग्रुप विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्कर। तो करेक्ट आंसर तुम कौन? मेसेज बॉक्स रे निजर आंसर को ट्राए कर आंसर देवाई। Try to answer the question.
ତ ଆମର ଡି ଅପସନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ क्वेश्चन को जा which one of the following is a secondary group। तो तुमरो secondary group केउटा होची न्यूक्लियर फैमिली, peer group, association, joint family। एनीवन जो माने जॉइन होचो से माने ट्राई करो आंसर दवा पई। तो तुमरो एसोसिएशन होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को which term refers to the tendency of an individual to view their own culture and superior and to act as in a superior manner towards another culture। तो तमरो सेटा कोन होची which term। Anthocentrism and cultural relativism, then तम होची cultural supremacy, then होची acculturation। तमरो करेक्ट आंसर कोन। तमरो करेक्ट आंसर होची एंथोसेंट्रिज्म। तो ये तुम करेक्ट आंसर। देन होची तमरो 36 number question। What is the process of cultural contacts and exchange through which a person or group of adopt values and practice of a different culture called dash? Assimilation, acculturation, separation, marginalization। तो तुमरो करेक्ट आंसर होची acculturation। देन आमे जो 37 क्वेश्चन को which characteristics of culture refers to the fact that it is continuously evolving and changing। Culture is acquired, culture is diverse and dynamic, culture is individual, and culture is accumulative। यस सुरेश से मेसेज करथलो तमरो बी होची करेक्ट आंसर। वेरी गुड। देन तमरो होची 38 क्वेश्चन which strategy of the acculturation involves abandoning the original culture and fully adopting the new culture। तो assimilation, separation, integration, marginalization। तमरो करेक्ट आंसर कोन। तो करेक्ट आंसर होची तमरो assimilation। Then next question को which outcomes of acculturation involves placing equal importance on maintaining the original culture and adopting to the new one। तम कौन रही which outcomes assimilation, separation, integration, marginalization। तमरो करेक्ट आंसर होची इंटीग्रेशन। देन आसीबा हमरो यूनिट हमरो सोशल चेंज रोची। तो हमरो कल्चर सरी गला। देन हमें सोशल चेंज को डिस्कस करिबा। कल्चरल तार डेफिनेशन तम कोन होची रेफरेंस टू द न्यू फॉर्म ऑफ सोशल distinction। देन होची इज द एडजस्टमेंट ऑफ द गैप बिटवीन द material and non-material culture occurs when the dominant group of forces changes upon the subordinate group। then is the society way of avoiding the social problem that issues from social change। तमर करेक्ट आंसर कोन होची।
ତ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଗ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଏନିୱାନ୍? ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 41 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚର୍? ତ କଲଚର୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ନାହିଁ? ବିଲିଭ୍ସ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ସାଇନ୍ସ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। Try to answer the question. ତ କଲଚର୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଏଥିରୁ ନାହିଁ? No, C is your incorrect. ତ D ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସାଇନ୍ ତୁମର ରହିବ, କଲଚର୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ? ତୁମର ସିମ୍ବଲ୍ ସାଇନ୍ ରହୁଛି ନା, ତ ତୁମର କ'ଣ ରହିବନି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଡେଲିବରେଟଲି ଫର୍ମ? ତୁମର ଡେଲିବରେଟଲି ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ୟୁନିଟି, ସୋସାଇଟି, ଆସୋସିଏସନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ତ ତୁମର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 43, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଅଗବର୍ନ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ material culture is dash, the same as that the non-material culture, faster than that of the non-material culture, slower than that the non-material culture, then ହେଉଛି none of the above। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କ'ଣ? ତ ତୁମର ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, faster than that the non-material culture। ୟେସ୍, ତୁମର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦ ଟର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ଦ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅଫ୍ ଦ restraint and or direction, overtone of to the culture, system of land reform, then manipulation of emotion। ତ ତୁମର କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦ ଟର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? Anyone? ତ ତୁମର ରହୁଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମର ରହୁଛି ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ restraint and the direction। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମିନିଂ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଟର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ତ କେଉଁଟା ତୁମର ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଟର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଦ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅଫ୍ ଦ restraint or direction, process of the technique of control, it stand on the way of democracy। then ତୁମର ହେଉଛି it involves the exertion of power and authority। ତ which is the correct answer? Anyone? ତୁମର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। ତୁମର ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉନ ୟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନ, ତୁମର ହିଁ ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ସଟା ତୁମେ ପାଇପାରିବନି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ତ
ତ social control ଉପରେ କେଉଁଟା true except ତ କେଉଁଟା ଏଥିରୁ ନୁହଁ the ideas of the restraint and direction includes the formal and the informal mode which have an impact on others then it is a grounded in the norms and values social control is always oppressive oppressive ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ତମର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର social control is always oppressive then ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ultimate basis of social control is dash ତ ତମର ultimate basicଟା କ'ଣ ରହୁଛି social controlର ତା ଲାଷ୍ଟ ତମର ଏମ୍ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ରହୁଛି social organization social mobility social class social change ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି social organization ବୁଝିପାରିଲ then ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ in our modern times ତମର କ'ଣ ରହୁଛି in modern times every society is exclusively competitive then ହେଉଛି no society is either exclusive competitive or exclusively cooperative then every society is exclusive cooperative societies alternate between being exclusively and competitive or cooperative ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ହେଉଛି no society is either exclusively competitive or exclusively cooperative ବୁଝିପାରିଲ then ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା a norm is a dash ତ ତମେ norm କ'ଣ ରହୁଛି specific guide to action culture of society guideline for socialization guideline for social interaction ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି No, B is your incorrect. A is your correct answer. Norm is a specific guide to action. Then knows tomorrow 15 number question. The norms are enforced by dash. Tomorrow norms are का द्वारा enforce होता है positive sanction and negative sanction order positive and negative sanction. येस मु लंग क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करी तुम इंपोर्टाट यूनिट गुड़िक मु कहीदेवी तो ये तुम एमसीक्यू रे फोकस कर देन मु लंग क्वेश्चन कौन आसो मु इंपोर्टाट यूनिट कहीदेवी तो जो तुम क्वेश्चन आसवाटा पक्का तो तुम नॉर्म्स कौन रोची नॉर्म्स आर एनफोर्स बाय डैश तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैनिटेशन होच तुमरो करेक्ट आंसर देन आमे जबा 51 को नॉर्म्स आर इम्पोज्ड थ्रू दैट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर्मल एंड लीगल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कल्चरल इनफॉर्मल एंड लीगल तो करेक्ट आंसर कौन तो 51 तुम रोचे बी यस करेक्ट आंसर सुएस से मेसेज करथिले तुम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल करेक्ट आंसर देन रोचे ए वैल्यू इज ए बिलीफ दैट समथिंग इज डैश तुम वैल्यूज तो कौन तार इज ए बिलीफ दैट समथिंग इज डैश मोरल वेरी प्रोडक्टिव सोसाइटी गुड एंड डिजायरेबल कल्चरल तो सी हूँ तुम करेक्ट आंसर जो मैंने अटेंड कर बेनिफिट रहा एंड जो मैंने अटेंड न कर जहाँ डिमेरिट हम एग्जाम रे तुम फेस कर तो सहीटा तुम हूँ एमसीक्यू जी प्राक्ट कर तुम माइंड एक्सरसाइज हम एवरी टॉपिक तो से ट्राए कर अटेंड करने व्हिच टाइप ऑफ कंट्रोल इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन
control by official, informal control, formal control, judicial control. ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିବ। ତ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ତମର ଏ ବି ସି ଡି। ତ ତମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? No, D is your incorrect. C is your correct answer. C. The ranking or grading of individual and group into hierarchical layer. Then तमर होची next question 55 question. The process of movement of people a group from one social status to another is called as movement, social difference, social stratification, social mobility. तो कौन हो the process of movement people माने गोटे सोशल स्टेटस रु अनदर स्टेटस को जाउछन तो सेटा कौन रोची तार रोची सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी माने चेंजेस जोटा आसीबो तमरो मोबिलिटी लेखिबो तमे। देन तमरो होची 56 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रो मेजर कॉज केउटा नाही। सोशल टेंशन, सोशल access to resource, natural calamities, economic disparities. तो तमरो करेक्ट आंसर होची ए। यस, करेक्ट आंसर इज योर ए। वेरी गुड। देन तमरो होची डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज डैश। तमरो सोसाइटी रो डिवीजन तमरो डिवाइड केमती होची peculiar to few affluent societies, then of comparatively recent religion found in all societies since ancient time, exclusive to business communities. तो तमरो सी होची करेक्ट आंसर। देन जब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को 58 who defines social classes as a portion of community marked off from the rest by social status. तो 58 तमरो क्वेश्चन देखो कौन होची तमरो आंसर होची ए मैक लेबर एंड पेज। देन हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल क्लास। सोशल क्लास रे कोटा तमरो ठीक नुह। तो तमरो ऑप्शन दिया आइची जो माने जॉइन हेचो ट्राई करो आंसर दा पई। No, D is your incorrect. C is your correct answer. Social class influence lifestyle and consumption pattern. Then I measure number 60 question को which one of the following does not fit in the characteristics of social class. तो social class रो characteristics रे केउंटा तमरो मैच करू नाही। Each class has a certain privileges. It represents vertical division of society. Social class comes into being due to social stratification. Then तमर होची members within a social class shared identical experience and values. Yes, D is your correct answer. तमर करेक्ट आंसर होची डी। तमर केउटा फिट करूनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। सोशल कास्ट सब पढ़ी की जाइथिबो
Which of the following is not characteristics of social problem? Social problem रो केउटा characteristics नथिला. तमरो करेक्ट आंसर होची सी. यस, तो करेक्ट आंसर होची सी. वेरी गुड. देन तमरो होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम. तो सोशल प्रॉब्लम रो सोर्स केउटा नुह. यस, तुमको मु लास्ट रे लॉन्ग क्वेश्चन केउ चैप्टर रो आसबो मु कहि देबी, व्यस्त हो नै. तमे एबे एमसीक्यू जहा अछि तमे प्रैक्टिस रे एमसीक्यू रे तमे डिस्कस करो. को कारण तमर एमसीक्यू मध्य रो मध्य तमे किछटा जानि न. देखो भूल भूल आंसर होची, ठीक मध्य आंसर होची. तो ट्राई करो एमसीक्यू सेशन को जॉइन करिया पई एंड तमर आंसर दवा पई क्वेश्चन रो आंसर दवा पई ट्राई करो. किसीटा शॉर्ट क्वेश्चन मन थिले मध्य से ताकू भाबिकी मध्य तमे तुमको जे ठीक आंसर जणा अछि सेटा को भाबिकी मध्य तमे लिखि पारो. 5 मार्क हला तम 2 मार्क हला तो सेटा लिखिबो. तो ट्राई करो आंसर दवा को ट्राई करो. तो 62 रो तमरो आंसर कोन होची. यस, तमरो बी नुह सी होची तमरो करेक्ट आंसर. पर्सनल डेवलपमेंट. देन हमें जो 63. तो आमे एतिकी सोशियोलॉजी रो आमे डिस्कस करथवा आहुरी मध्ये क्वेश्चन अछि. बट आमे सोशियोलॉजी बहुत ही हे गला. तमरो 63 पर्यंत आमे साइकोलॉजी डिस्कस करिया. तो क्वेश्चन नंबर 1 साइकोलॉजी. तो आम सोशियोलॉजी रो 63 टा क्वेश्चन डिस्कस करले. 50 करिया था बट 63 करले ओवर करदेली मध्य. तमरो प्रैक्टिस हे तो जो माने अटेंड करछो सेमान को पई बेनिफिट रहबो. एंड तमरो देखो लईची फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर कोन होबो. यस, तमरो सुरेश जो आंसर करछो तमरो ए होची करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट आंसर. देन होची द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी मोस्ट रिलेवेंट टू नर्सिंग प्रैक्टिस इज डैश. तो केउ ब्रांच टा. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. यस, करेक्ट आंसर. वेरी गुड. सोशियोलॉजी रे वीक अछ बोधे. साइकोलॉजी सब आंसर ठीक लिखुछो. The main goal of applied psychology is to dash. Develop theories only, understand the solve practice human problems, studies animal only, prove philosophical ideas. The main goal of applied psychology. तो applied psychology रो main goal कौन रही छी. No, D is your incorrect. B is your correct answer. Understand and solve practical human problems. Human problem मानकर solve करिया पई हमरा applied psychology रो main goal रहउछि. Then आमी जो number 4 question, the father of modern psychology. एटा तमरो most important question. Most important question. तमरो कौन है. Sigmund Freud, William Wundt. Yes, B is your correct answer. Here is तमरो Sigmund Freud. Then your 5 number question, the conscious, preconscious and unconscious mind concept are given by dash. Watson, Freud, Rogers, Piaget. तो आंसर कौन होबो. No, B is your correct answer. A is your incorrect. Freud देथिले. Sigmund Freud. Then the smallest unit of nervous system. तो nervous system रो smallest unit कौन.
ଆନାଟୋମିରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ତ ତୁମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମର କ'ଣ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମର ଠିକ୍ ହଉ ୟା ଭୁଲ ହଉ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାର କହୁଛି ତୁମର MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେରିକା ହେଲା ତୁମ ସେଇଥିରେ ତୁମର ଧର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମେ ଜାଣିନ ତାର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନେମ୍ ଜାଣିନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନେମ୍ଟା MCQରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିନା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ତ ସବୁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମର ଇଏ ରହୁଛି ନ୍ୟୁରନ୍। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ମେନଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍। ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍? ସେରେବ୍ରମ୍, ସେରେବେଲମ୍, ମେଡୁଲା, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଏନିୱାନ୍? ଓକେ ତୁମର ହେଉଛି ସେରେବେଲମ୍ ତୁମର ବ୍ରେନ୍ର ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ମେନଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ତୁମର ଭିଜନ୍ରେ କେଉଁ ଲୋବ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି? ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋବ୍ ରହିଛି ତୁମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ରେନ୍ର ପାର୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଭିଜନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ କେଉଁ ଲୋବ୍ଟା? ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍, ପାରାଇଟାଲ୍, ଟେମ୍ପୋରାଲ୍, ଅସିପିଟାଲ୍ ଲୋବ୍? नो 8 ତୁମର ହେଉଛି ଅସିପିଟାଲ୍। ଅସିପିଟାଲ୍ ଲୋବ୍ରେ ତୁମର ଭିଜନ୍ର ଅପ୍ଟିକ୍ ଯାହା ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ବଗେରା ସେଇଠି ଅଛି ତୁମର ଅସିପିଟାଲ୍ ଲୋବ୍ରେ। ଦେନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିସିଭିଂ ସେନ୍ସୋରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ତୁମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିସିଭ୍ କରିବ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପରସେପସନ୍, ସେନ୍ସେସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କଗ୍ନିସନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ତ ତୁମର ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେନ୍ସେସନ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ସେନ୍ସୋରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ନୋ ବଟ୍ ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ତୁମର ସେନ୍ସୋରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ରିସିଭ୍ ହେଉଛି ସେନ୍ସେସନ୍ ଦେନ୍ ତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହେଲେ ପରସେପସନ୍। ମନେ ରଖ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଏ ରିଲେଟିଭଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ମୋଟିଭେସନ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇମୋସନ୍, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? No, B is your correct answer. A relatively permanent change in behavior due to experience. ତୁମର ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେନ୍ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେଉଁଟା ରହୁଛି ତୁମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ? ये रोज तुम क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत सारा एग्जांपल देते तुम जो थिला से तुम डग थिला से तार बेल बाजिले से तार कौन हो तार सैलाइवेशन होता तार लाड़ बाहर एंड से खाइबा को
ଯାଉଥିଲା ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ତାର ଯାହା ବି ତୁମର କଣ୍ଡିସନିଂ ବଗେରା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟର। ଦେନ୍ ତୁମର ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Pavlov's experiment with dog is an example of dash। ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆସିଲା, ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ସେ ରହିଛି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ। କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂର ପ୍ୟାଭଲୋଭ୍ସ ଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ, ସେଇ ଡଗ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାର କ'ଣ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, reward and punishment are mainly used in dash। ତୁମର reward and punishment ତ ତୁମର କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମିଟେସନ୍। ତ ତୁମର ଯାଉଛି ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। The type of memory that holds information for a few seconds is dash। ତୁମର type of memory that holds information for a few seconds is dash। long term memory, short term memory, sensory memory, procedural memory। ତ ତୁମର କେଉଁଟା ରହୁଛି, ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସେନ୍ସୋରୀ memory। Then ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, the memory of skill like riding a bicycle is dash। semantic memory, episodic memory and procedural memory, sensory memory। Try to answer the question। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର, memory of skill like riding a bicycle, which memory? ତୁମର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, procedural memory। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, forgetting newly learned information due to anxiety during exam is mainly dash। motivated forgetting, interference, decay, repression। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଲି କିଛି ଲର୍ନ କରିଥିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେନଲି ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ତୁମର ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫରଗେଟିଂ, ମନେ ରଖ ଏଇଟା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Then ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the inborn biological force that pushes a person into satisfy need। ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇମୋସନ୍, ମୋଟିଭେସନ୍, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ପରସେପସନ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ, inborn biological force that pushes a person to satisfy his need। ତ ଇଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୁମର ମୋଟିଭ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାସ୍ ଲ the most basic human need are dash। esteem need, satisfied need, physiological need, self actualization need। এইটা ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, physiological need। Then ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the emotion center of the brain is mainly dash। ତ ତୁମର ଇମୋସନ୍ ସେଣ୍ଟର କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଲିମ୍ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେରେବେଲମ୍, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତୁମର ହେଉଛି ଲିମ୍ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଦେନ୍ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, a relatively stable and consistent pattern of behavior is called dash। attitude, personality, temperament and motive। ତ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏ ରହୁଛି ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି।
Correct answer. Then also the part of personality that works on the reality principle is dash id, ego, superego, libido. तो କେଉଁଟା ତମର ରହୁଛି part of personality that works on the reality responsible is dash. ତ ତମର ହଉଛି ଇଏ ଅପସନ୍ ହଉଛି ଇଗୋ. Then ହଉଛି ତମର introvert and extrovert personality types were described by dash. ତ ତମର introvert ଆଉ extrovert personality ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ. ଦେଖ personality ତାର ଟାଇପ୍ସ ତମର ରହୁଛି. ତମର personality ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି. ତ ତମର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଛି ଟାଇପ୍ସ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ. ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବ. ତ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଜଙ୍ଗ କ୍ଲାସିଫିକେସନରେ ଥିଲା ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି. ଆନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍. ତ ତମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ଥଟ୍ସ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ଓନ୍ଲି ଥଟ୍. ତମର କ'ଣ ରହୁଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା କାହା ସହିତ ରହୁଛି ମେନଲି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍. ତ ଏ ହେଉଛି ତମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଥଟ୍ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ମିଶିକି ରହୁଛି. ବୁଝିପାରିଲ. when a person hold two opposite attitude and feels tension it is dash. ତ ଇଏ କ'ଣ ରହୁଛି ତମର ଇଏ ରହୁଛି ତମର cognitive dissonance. cognitive dissonance ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. Then our next question ଆସୁଛି 26. The process of influencing people to change their attitude is dash learning, persuasion, motivation, conditioning. Try to answer the question. Twenty-six. Your correct option is B, not D. Then our next question ହେଉଛି 27. A group to which a person feels he or she belongs is called dash out group, in group, crowd, audience. ତ ତମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି 27. ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍. ବୁଝିପାରିଲ. ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ସ କରନ୍ତି ହି ଅର୍ ସି ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ମାନେ ନିଜର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ. ବୁଝିପାରିଲ. ଦେନ୍ ତମର ହେଉଛି 28. ବିହେଭିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନର୍ମସ୍ ଟୁ ଗେନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍, କନଫର୍ମିଟି, ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଲେସନ୍. ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତମର conformity. The type of leader who involves group member is a decision is dash. 29 ତମର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲିଡର. ଦେନ୍ ହେଉଛି the body's non-specific response to any demand is dash emotion, stress, motivation and learning. ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ତମର B ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍. ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ. According to Shelley, the first stage of general adaptation syndrome is dash resistance stress, exhaustion stress, alarm stress, recovery stress.
तो तुम ये हूँ अलार्म रिएक्शन। देन आम जा 32 A realistic, rational way of coping with stress is dash denial, problem focused coping, regression and projection। तो तुम करेक्ट आंसर होची 32 होची बी प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। बुझिपारल रियलिस्टिक रेशनल वे ऑफ कोपिंग विथ स्ट्रेस। देन आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को The unconscious psychological strategy used to protect self from anxiety are dash। तुम कौन रही coping style, defense mechanism, habits and drives। तुम करेक्ट आंसर होची बी डिफेन्स मेकानिज्म। देन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को The attributing one's own unacceptable feeling is to other is dash regression, projection, repression, displacement। देख तुम डिफेन्स मेकानिज्म मोस्ट इम्पोर्टाट तुम 5 मार्क आसपे ना तुम एमसीक्यू आसपे से तुम जिते जदि भल से पढ़ी तुम डिफेन्स मेकानिज्म देन तुमको सब क्वेश्चन आसो ना तुम क्वेश्चन सब भूल करके आसो सो से तुम डिफेन्स मेकानिज्म को भल से पढ़ी जाइए। बुझिपार तो 34 क्वेश्चन तुम होची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर प्रोजेक्शन। देन आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस रे थाई कि मोद चाइल्डिश बिहेवियर शो करियो तो सेटा कोन रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, कंपेंशन। तो ये होची तमरो रिग्रेशन करेक्ट आंसर रिग्रेशन। देन आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को redirecting unacceptable impulses into socially useful activities is dash। तुम रोची 36 रोची बी ऑप्शन नंबर बी यस तुम बी होची करेक्ट आंसर सब्लिमेशन। देन आम जा 37 द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेयर चाइल्ड मेन प्लेजर इज टू फॉर्म माउथ एक्टिविटीज। तुम ओरल स्टेज ए स्टेज तुम बहुत इंपोर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेज ओरल एनल phallic stage and genital stage। तो 37 तुम होची ये होची ओरल स्टेज तुम ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। देन तुम होची इरिक्शन स्टेज फॉर एडोलेसेंस इज डैश ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस inferiority, देन होची आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो तुम करेक्ट आंसर होची सी तो ये होची आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बुझिपारल। देन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को डेवलपमेंट दैट रेफर्स टू चेंज इन थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेवलपमेंट तुम क्यों स्टेज तुम डेवलपमेंटा कौन करे चेंजेस इन थिंकिंग रे हेल्प करे तुम रीजनिंग रे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रे। तुम 39 होची बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो तुम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए सब मिसिकी जाउची ना तुम कॉग्निटिव आमर चैप्टर ता कोन अछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ता अंडर रे कोन जाउची लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग सब ता अंडर रे ही जाउची कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बुझ परलो। देन रोची आमर 40 नंबर क्वेश्चन द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड डैश। तो तुम कंसेप्शन टू बर्थ कोन रोची न्यूनेटल पीरियड, इन्फेंसी, प्रीनेटल पीरियड, टोडलर पीरियड। तो तुम होची प्री नाटल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ जोटा कि तुम मदर प्रेगनेंसी थाए सेटा होची प्री नाटल पीरियड। बुझ परलो। देन तुम रोची नेक्स्ट क्वेश्चन 41 द एज ग्रुप विथ रैपिड फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंज सर्च फॉर आइडेंटिटी चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मिड एज एंड तुम ओल्ड एज। तो तुम करेक्ट ऑप्शन होची बी तुम होची एडोलेसेंस। देन रोची तुम 42 द बेस्ट वे फॉर ए नर्स टू बिल्ड therapeutic relationship between patient is dash giving order, using therapeutic communication and empathy, ignoring emotion, taking only about medicine। तो तुम करेक्ट आंसर कौन रोची जो बेस्ट वे रोची तुम आईपीआर मेंटेन करार पेशेंट सहित एज ए नर्स तुम कौन रोची ये रोच तुम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर यूजिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। बुझ परलो।
देन आम तुम नेक्स्ट क्वेश्चन होची 43 एक्टिव लिसनिंग मेनली इंक्लूड डैश तुम एक्टिव लिसनिंग केउटा को हम कहबा लुकिंग अवे फ्रॉम प्रेजेंट इंटरप्रेटिंग frequently maintaining eye contact and giving full attention changing topic often तो तुमरो कोनटा रहउची एक्टिव लिसनिंग तो ये रोज तुमरो सी मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड गिविंग फुल अटेंशन ये रोज तुमरो करेक्ट आंसर देन जो आम 44 आज ए नर्स तो तुम देख ये क्वेश्चन तुम मोस्ट आसो तुम जीएनएम हो या बीएससी हो आज ए नर्स आज ए तुम नर्सिंग स्टाफ ये क्वेश्चन ही आसो कंडीशन बेस ही आसो तो से तुम गोटे पेसेंट देथिबो तार ए तो तार क्यों डिफिसिट हो तार कौन आबनर्माल हो से तुमको निजे लिखा पड़ो तो तुम डीपली डीप डाउन करके तुम थरो होते तुम से क्वेश्चन गुड़िक ही अटेंड कर तो as a nurse understand the patient feeling and communicate and that understanding it is that sympathy empathy suggestion persuasion तो तुम कौन रोची 44 ऑप्शन तुम रोची बी ये रोची एम्पैथी एम्पैथी इज योर करेक्ट आंसर बुझ पारलो देन रोज 45 नंबर क्वेश्चन द बेस्ट कम्युनिकेशन फॉर confused elderly patient is dash fast complex explanations loud shouting simple clear and slow communication only written instruction तो तुमरो आज ए नर्स तुमको एमती क्वेश्चन पचार आज ए नर्स तुमरो गोटे एल्डरली पेशेंट अच्छी तार बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड तुम कौन यूज करिवो तुमरो सी होची करेक्ट आंसर सिंपल एंड क्लियर एंड स्लो कम्युनिकेशन बुझिपाल देन आम जो 46 ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हॉस्पिटल इज डैश use of simple language cultural differences and noise privacy during talk active listening तो तुमरो करेक्ट आंसर होची कल्चरल डिफरेंस एंड नॉइज बुझिपाल देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन होची द इंटरव्यू यूज्ड बाय नर्स टू कलेक्ट साइकोलॉजिकल डाटा फ्रॉम पेशेंट इज डैश तो तुम साइकोलॉजिकल डाटा तुम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या होची या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री या चीफ कंप्लेंट जहाँ रोज तुम हिस्ट्री कलेक्ट करियो सेटा तुम कौन रोची सोशल इंटरव्यू क्लिनिकल इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू रिसर्च इंटरव्यू तुम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर क्लिनिकल इंटरव्यू एटा बहुत इजी क्वेश्चन तुम जेहेतु क्लिनिकल सेटिंग तुम साइकाट्रिक पेशेंट मानकर हिस्ट्री कलेक्ट करियो तो सेटा तुम क्लिनिकल इंटरव्यू रे जाउची बुझिपारलो then तो रोज तुम टेस्ट द ए टेस्ट दैट आस्क्स द पर्सन टू टेल स्टोरीज अबाउट ambiguous picture is dash intelligence test that aptitude test achievement test तो तुम कौन होची करेक्ट आंसर तो टैट रोज तुम करेक्ट आंसर देन 49 क्वेश्चन इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू dash only memory ability to learn understand and adaptation only academic mark physical strength try to answer the question anyone तो यस तुम होची ऑप्शन नंबर बी होची एबिलिटी टू लर्न अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट बुझ पारलो देन तुम होची लास्ट क्वेश्चन in nursing understanding patient psychological need mainly helps to dash give medicine faster only provide holistic and patient centered care reduce documentation avoid communication तो तुम 15 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होची बी आज ए नर्स से कौन कहला आज ए नर्स तुम साइकोलॉजिकल नीड कौन रोची प्रोवाइड होलिस्टिक केयर पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करिवो एंड पेशेंट सेंटर केयर पेशेंट जहाँ दरकार एंड तार केमिति से क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर परिबो जहाँ पाउछ तमे जेमति से तार रिकवरी स्टेज को आस परबो सेटा तमे प्रोवाइड करो देखो तुम एमती आज ए नर्स तुम डैश डैश पेशेंट को एमती है सेमती तो तार कौन है तो एमती ही क्वेश्चन आसो तो सेटा तुम देखिकी लिखिबो
तो आज सेसन में आम डिस्कस कले आमर 100 MCQ जहाँकि होता आम अप्लाइड सोशियोलोजी एंड साइकोलोजी एंड तुम इंपोर्टाट यूनिट गुड़िक है तुम इंपोर्टाट यूनिट तुम फास्ट यूनिटा स्कोप ऑफ साइकोलोजी जहाँ मुझे इंपोर्टाट यूनिट देती एंड तुम सिलेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर वीडियो ता मध्य तुम इंपोर्टाट यूनिट जमीक रही तुम फास्ट यूनिट रही देन सेकेंड यूनिटा देन तुम कल्चर फैमिली सोशल स्ट्राटिफिकेशन रोचे तो ये तुम इंपोर्टाट यूनिट रोचे लास्ट यूनिट वगैरह तुम इंपोर्टाट नुह बट एगुड़िक तुम इंपोर्टाट यूनिट रोचे तो से तुम इंपोर्टाट यूनिट रू तुम डीप डाउन करके पढ़ी जाता जोटा कि तुम किसी भी आसिले अटेंड कर पार तो तुम एनाटॉमी तो तुम जहाँ भी दे पारे किंतु सोशियोलॉजी कौन तुम तार मीनिंगटा जान दरकार तार तुम जहाँ रही तुम तुम एब्रिविएशन वगैरह पड़ुची तो तार जमी सोशल स्ट्राटिफिकेशन तार मीनिंगटा तुम जानी तार विषय तुम लिखिपर निज मनरू गप लिखिपर यहाँ एनाटॉमी नुह टू द पॉइंट लिख ओनली तुम सोशियोलॉजिस्ट को नेम एंड साइकोलॉजिस्ट को नेम एंड डेफिनेशन से तुम टू द पॉइंट या टू द डेफिनेशन जहाँ लिखाई सोशियोलॉजिस्ट से लिख देन नेक्स्ट तुम जमी रोचे टाइप वगैरह से तुम मन इच्छा लिख जब भी किसी तार क्लासिफिकेशन रोचे से तुम ठीक से लिख अंडर तुम जहाँ बुझुत ताकू निजर इंग्लिश लैंग्वेज तुम सेंटेंस करके लिखिपर बुझिपार तुम इंपोर्टाट यूनिट गुड़िक देखिकी जाइए जोटा कि तुम इंपोर्टाट यूनिट रू किसी भी क्वेश्चन आसिले तुम अटेंड कर पार बुझिपार तो आज सेसन जो मैंने जॉइन हो तो से प्राक्टिस हो तुम 100 MCQ अप्लाइड साइकोलोजी एंड सोशियोलोजी एंड जो मैंने जॉइन होना से लाइव सेसन टी वीडियो जो अपलोड हो से देखीदेव एंड तुम एग्जाम रे किसी भी भूल करिवो नाही जमती गला छुआ माने कोड छाड़ी कोड लिखिबो ठीक से तुम जो फास्ट दिया होची तो जेहेतु तुम फास्ट सेमिस्टर नर्वस बहुत छुआ बहुत भूल करते आसुले तो नर्वस हम ना तुम जहाँ फास्ट रिक्वायरमेंट जहाँ अच्छी फुलफिल करने तो से गुड़िक फुलफिल करमती तुम कोड वगैरह तुम नेम वगैरह तुम फास्ट नेम जहाँ लिखा हो तुम से गुड़िक फुलफिल कर देन तुम पेपर स्टार्ट कर क्वेश्चन दिज्व पेपर रे तुम स्टार्ट कर तुम लंग क्वेश्चन मुझे कहली तुम लंग क्वेश्चन तुम 5 to 6 पेज या 7 पेज मध्य लिखिपर तुम 5 नंबर क्वेश्चन को तुम 2 पेजेस या 3 पेजेस भाव लिखिपर एंड तुम जहाँ रोचे एमसीक्यू तुम 1 पेजेस रे 6 या 7 MCQ रही क्वेश्चन सहित एमसीक्यू लिख आंसर तो ओनली एमसीक्यू रो शॉर्ट आंसरटा लिखिदेवनी तुम क्वेश्चन सहित ही तुम आंसर लिख बुझिपार एंड तुम एग्जाम प्रिपरेशन भल से कर जो किसी भी क्वेश्चन तुम छाड़ी आसो ना जहाँ भी आसो तुम अटेंड करके आसो तो यहाँ एनाटॉमी नुह टू द पॉइंट लिख तो यहाँ सोशियोलॉजी तो तुम मन निजे स्टोरी चाहिए लिखिपार बास तुमको थीमटा जानी दरकार अच्छे तुम तार डेफिनेशनटा तुम जानी दरकार अच्छे तुम बुझिपार तुम डेफिनेशनटा मेनली पढ़ जमीक तुम सोशल ग्रुप है सोशल पर्सनालाइजेशन है तार तुम मीनिंग तुम जान तार मीनिंग फास्ट बुझा ट्राए कर तो से तुम किसी भी क्वेश्चन आसला 5 मार्क रे ता अंडर तुम लिखिपार पॉइंट करके बुझिपार सो थैंक यू।